La es y ha de ser cuando al adorar te adorarán en espíritu y verdad. Adam Ben Joshua nos traía este hermoso tema que se titula La Hora Es. Así traemos música por esta estación WTRC Radio y tu programa Senderos Antiguos. En verdad, sigue compartiendo esta música porque vemos que no a muchas personas les gusta este tipo de programas. Pero seguimos compartiendo, igual que sigan sacando los shows de la estación, pero seguimos trabajando fuerte con la única intención de alabar a nuestro Señor, adorarle, alabarle con todo lo que Él nos ha proveído, con nuestra sabiduría, con nuestra música, con nuestros instrumentos, con todo lo que Él siempre nos tiene a nuestro alcance, ya que Él se merece toda la honra, el honor, la gloria para Él. Así que sigamos con más música. Ahora te traemos a Big Methuselah y el tema Thorns por WTRC Radio y tu programa Senderos Antiguos. There was a time when I knew your voice. It was as real as a dollar bill. There was a time when I knew your way. It was something I could just feel. There was a time when I knew your word, and it was always on my lips. There was a time when I knew your will. How could I ever forget? But I fell among thorns. I got caught in the weeds. I fell among thorns. Now the world is choking me. There was a time when I showed your love. I would even go out of my way. There was a time when I loved my neighbor in a Samaritan kind of way. There was a time when I wanted to give with never a thought to take. There was a time when learning to live meant dying to my selfish ways. But I fell among thorns. I got caught in the weeds. I fell among thorns. Now the world is choking me. Where did my first thought go? Show me the path of return. The things that I used to know, I find that I need to relearn those thoughts. Shalom, Joel. Hello, Sean. Hello, Roy. Shalom. Shalom, Todo. There was a time when seeking your face, Telemundo. Hello, mundo. there was a time when all of my time I watched True News. closer to you. That's pretty interesting. But I fell among thorns. I got caught in the weeds. Martin, I didn't hear you, Martin. And the world 1, 2. I say that I One. watched True News program. Okay. That's pretty interesting. Yeah, pretty anti-Semitic, isn't it? Oh, I saw those guys before. That's you know, regular anti-Semitic Christians. 1 second. I got the music playing. rescued me.
Nana. Oh, look at this. Shalom. I got the room open for you. So you were saying, Martin, about the true news. So, can you put him on the main? They've come home to pack up their house so they can bring it all to North Carolina. Oh, you look like you got a headache, Sandra. I got a headache. I got such a headache. You know, he came from North Carolina for Bible study. You're only in Long Island. What's the problem? There's popcorn. There's popcorn. Maybe next year. Uh-oh, there's a grandchild. Shalom. Yeah, Shmuel said hello. Oh, he's so cute. I'm waving at him outside the box. You're telling yourself where? All right, we're going to start in a minute. One minute. All right, Yosef, if you would get ready. Let's tech team go live, please. All right, welcome to another edition of the Citygate Messianic Bible Study. You need to start that camera over there.
We're going to pray and begin our study. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this opportunity to learn about your word. And thank you, Lord, for this beautiful night. And most of all, we thank you for your word to let it guide our feet and our mind, our spirit. Let me be nothing and you be all things. In your name, Yeshua. And everybody said, Amen. Wait. Let's go get a blessing. Turn to the book of Ephesians. Vamos en búsqueda de una bendición y abran sus Biblias en el libro de Efesios. Ephesians chapter 3. Efesios capítulo 3. This is a City Gate Messianic Bible Study, Ephesians, part number 14. Este es el estudio bíblico el estudio bíblico mesiánico Portones de la Ciudad. If you're on the slides, we're on slides 156. Si usted está en las diapositivas, está en la diapositiva número 156. 156, we're going to read verse 1 through 7. Diapositiva número 156 y vamos a leer del versículo 1 al 7. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Ephesians chapter 3, verses 1 through 7. Efesios capítulo 3 del versículo 1 al 7. It is a consequence of this that I, Sha'ul, am a prisoner of the Messiah Yeshua on behalf of you Gentiles. I assume that you have heard of the work God and His grace has given me to do for your benefit, and that it was by a revelation that this secret plan was made known to me. I have already written about it briefly, and if you read what I've written, you will grasp how I understand this secret plan concerning the Messiah. In past generations, it was not made known to mankind as the Spirit is now revealing it to the emissaries and prophets, that in union with the Messiah and through the good news, the Gentiles were joint heirs, a joint body, joint sharers with the Jews in what God has promised. I became a servant of the good news by God's gracious gift, which He gave me through the operation of His power. Okay, so now we're going to go to the PowerPoint slides. Ahora vamos a ir a las diapositivas. And we're going to be on slide number 156. Y ahora vamos a estar en la diapositiva número 156. We're in chapter 3, section number 2. Estamos en el capítulo número 3, sección número 2. We're going to read verse 5 through 7. Versículo 5 al 7. 5 al 7. In past generations it was not made known to mankind, as the Spirit is now revealing it to the emissaries and prophets, that in union with the Messiah and through the good news, the Gentiles were to be joint heirs, a joint body, joint sharers with the Jews in what God has promised. I became a servant of this good news by God's gracious gift which He gave to me through the operation of His power. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Can everybody hear the Spanish? Can you hear the Spanish okay? Is it? I don't hear myself, but 1, 2, sí. I hear myself more now. Okay. All right, we're just backing up a little bit to refresh our memories. Solo estamos retrocediendo un poco para refrescar nuestra memoria. The synopsis of section number 2, El resumen de la sección número 2, that Sha'ul writes that he was revealed to him this secret plan. es de que a Pablo se le fue revelado el plan secreto, That Jew and Gentile de que judío y gentil are supposed to be joint heirs in the kingdom. son supuestos a ser coherederos del reino. Oh, hold on a second. I got to fix the audio. Because I made you too low. It was cranked up before. So 1 second. Let me just fix the audio. Fue
1, 2, sí. 2. 1, 2. 1, 2, sí. All right, that's better. Now we can hear everybody better in the room. Ahora podemos escuchar a todos mejor aquí en la sala. Okay, so the secret plan that we were talking about last week Entonces el plan secreto del cual estuvimos hablando la semana pasada is only secret if you're following Talmud. es solamente secreto si tú estás siguiendo el Talmud. But the Gentiles have to leave being pagans to be part of our family. Pero los gentiles debieron dejar de ser paganos para poder unirse a nosotros y ser parte de nuestra familia. And reviewing this from last week, Y revelando esto desde la semana pasada, that we were supposed to be one grouping of people. de que debemos ser un solo grupo de personas. Because Yeshua taught us this in John chapter 10. Porque Yeshua nos enseñó esto en el libro en el Evangelio de Juan, capítulo 10, That we were to be one family, one flock. que deberíamos ser una familia, un solo rebaño. Okay? One flock means one set of rules. Un solo rebaño significa un solo grupo de reglas. That means one set of rules for Jew and Gentile. Esto significa un solo grupo de reglas para el judío y para el gentil. And this requires an understanding of John chapter 10, verse 22 that we talked about last week. Y esto requiere el conocimiento del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, del cual hablamos la semana pasada. And without the knowledge of John chapter 10, Yochanan, the Gospel of Yochanan chapter 10, Y sin el conocimiento del Evangelio de Juan, capítulo 10, the understanding of chapter 3 of Ephesians gets totally lost. el entendimiento del capítulo 3 de Efesios se pierde completamente. Okay, the popcorn is being served. You should be here. There's Now, New York City Penn Station popcorn. Chili lime is my best. It's the best flavor. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, now we're going to read verse 5 and 6 again. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6 una vez más. In past generations, it was not made known to mankind as the Spirit is now revealing it to the emissaries and prophets, that in union with the Messiah and through the good news, the Gentiles were to be joint heirs, a joint body, a joint sharers with the Jews in what God has promised. So we stopped here last week La semana pasada pausamos aquí before we got into the understanding of joint, what the word joint or fellow means. antes de que fuéramos a buscar y entender qué significa unido o juntos. Now, you would think the word joint being used 3 times is the same word. Tú pensarías que por la palabra que dice juntos, por haberse mencionado 3 veces, vas a pensar que significa lo mismo, But it is not. pero no significa lo mismo. What we're going to see is in the Greek Lo que vamos a ver en el griego is that there are 3 different Greek words used for this word joint or fellow. es que hay 3 diferentes palabras y cada una tiene una diferente definición de lo que significa junto. But what is very important to understand Pero lo que es muy importante entender is that the Gentiles are supposed to be joint heirs with the Jews. Shalom. es que los gentiles deben ser coherederos juntos con los judíos, Not replace the Jewish people, no reemplazar a los judíos, as many Gentiles believe. así como muchos gentiles piensan. And we'll be talking about that on the Sledgehammer show tomorrow. Y el cual vamos a estar hablando en el show del martillo el mañana. Okay, so if you learn anything in tonight's study, Entonces, si usted entiende algo del estudio de esta noche, that we're supposed to be one family. es que estamos supuestos a ser una sola familia. And what is very important to understand Y lo que es muy importante entender is Malachi 3:6. es Malaquía 3:6. The Father says, Yehovah says of himself, Jehová el Padre dijo de sí mismo, I don't change. yo no cambio. Okay?
So if we're supposed to be one family, Entonces estamos supuestos a ser una sola familia. that Rav Sha'ul is saying here, joint heirs, De lo que está hablando Pablo aquí, coherederos, joint body, un cuerpo junto joint shares with the Jews or the Hebrews. y coherederos con los hebreos. Okay, that means Esto significa that we are all to keep the same Shabbat. Esto significa de que todos deberíamos de santificar el mismo Shabbat. Let me say that again. Déjeme repetir esto. We are all to keep the same Shabbat. Nosotros todos deberíamos de santificar y guardar el mismo Shabbat. Okay, that's a thing that is lost in the church. Esto es algo que se ha perdido en la iglesia. Is that if we're supposed to be one family, Es que si estamos supuestos a ser una sola familia if we're all going to be going to the same y heaven, todos vamos a ir al mismo cielo, there isn't a heaven for the Jews and a heaven for the Gentiles. no hay un cielo para los judíos y uno para los gentiles, But you're only going to get into heaven pero solo vas a entrar al cielo through Yeshua the Messiah. a través de Yeshua el Mesías. A Jew that does not know Messiah Un judío que no conozca al Mesías is not getting into heaven. no va a entrar en el cielo. I know Dr. Brown had a problem saying that in the debate on the 8th. Yo sé que el doctor Brown tuvo un problema en decir esto en un debate que él tuvo, Because he was asked by a Jewish person, porque a él se le fue preguntado por otro judío, am I going to hell? ¿será que yo iré al infierno? Well, Yeshua said, Entonces Yeshua dijo, I am the way, the truth, and the life. No one gets into heaven except through him. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al cielo si no es a través de mí. So if you don't believe in him, Entonces, si tú no crees en él, then you're not getting into heaven. bueno, no entrarás al cielo. But if you just believe in Jesus Pero si solo crees en Jesús and don't follow the laws, y no sigues las leyes, you're not getting into heaven either. tú aún así no vas a entrar al cielo. So we have to be, what Sha'ul is saying to the congregation in Ephesus, Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la congregación en Éfeso that we are going to be joint heirs, es que vamos a ser coherederos, a joint body, un cuerpo junto a joint sharers. y compartícipes. A parent is only going to share something with a child who is obedient. Y obviamente solo él va a repartir algo para el hijo que es obediente. Okay? So let's move on to the next slide. Entonces vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Now we're going to start looking at the word joint because there's 3 different joints. Entonces ahora vamos a ver la palabra unido o junto, Not porque that- hay 3 diferentes palabras que hablas de Not junto. marijuana, No estamos hablando de un tabaquito de marihuana, but to un join joint me- en inglés. meaning putting something together. Pero más bien dejando saber algo que se une, uniendo algo. Okay, so let's read verse number 6. Vamos a leer el versículo 6. That in union with the Messiah and through the good news the Gentiles were to be joint heirs, a joint body, joint sharers with the Jews, what God has promised. Okay? So the first part is you have to be in union with Messiah. Entonces la primera parte es de que tú debes estar en unión con el Mesías. Now, Messiah, I know, Sean, you might be new at this. Yo sé que tú, Sean, tal vez serías nuevo en esto, But let me let you in on a secret. pero déjame decirte un secreto. Messiah is Jewish. El Mesías es judío. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Okay, that's what a lot of Gentiles don't understand. Esto es lo que muchos de los gentiles no entienden. So when you're a proselyte, Entonces, cuando tú eres un prosélito, that means you're a convert to Messianic Judaism. entonces esto significa de que tú te convertiste al judaísmo mesiánico. Me as a Jew, I don't get converted to Christianity. Yo como judío no me convierto al cristianismo. I get completed. Yo soy completado, soy
sí, completado. A Jew without Messiah is incomplete. Un judío sin el Mesías es un judío incompleto. A Jew with Messiah is complete. Un judío con el Mesías es un judío completo. So the Gentiles that believe in Messiah, Entonces los gentiles que creen en el Mesías, they become Messianic followers. ellos pasan a ser seguidores mesiánicos. So that's what in union with the Messiah means. Entonces esto es lo que significa en unión con el Mesías. Adriana. The Gentiles also, once they cross over, they're considered Hebrews as well. We are, Well, the word, because we cross over. the question is from Adriana, La pregunta de la hermana Adriana is when a Gentile believes in Messiah, es que cuando un gentil cree en el Mesías, they become a Hebrew. si ellos pasan a ser hebreos. The word Hebrew means one who crosses over. La palabra hebreo, su significado es aquel que cruza hacia el otro lado. So you leave being a pagan Entonces tú dejas de ser pagano into becoming part with Yeshua, who is a Hebrew. para pasar a ser parte con Yeshua, cual es un hebreo. Because the proper biblical term, Abraham was a Hebrew. Porque el término apropiado bíblicamente es de que Abraham era un hebreo. Okay, so now that we understand that we have to be in union with Messiah, Ahora que entendemos que debemos estar en unión con el Mesías, Sha'ul is saying to these Gentiles Pablo le está diciendo a estos gentiles, who are in Ephesus, el cual están en Éfeso. remember they were worshiping Diana Recuerden que ellos estaban adorando a Diana and they were worshiping Artemis y ellos estaban adorando a Artemisa and other gods. y otros dioses. So now they are in union with the Hebrew Messiah. Entonces ahora ellos están en unión con el Mesías hebreo. Okay? Let's take a look at the word joint, Vamos a echarle un vistazo a la palabra juntos o conjuntos, because this word is used 3 times in the English, porque esta palabra en el inglés es usada 3 veces, but it is 3 separate Greek words. pero son 3 palabras griegas separadas. And the oldest version of the Brit Hadashah, the New Testament that we have, Y la edición más antigua que tenemos del Nuevo Testamento was the Greek. fue el griego. Greek is the second best language on the planet. El griego es el segundo mejor idioma o lenguaje en el planeta. It is second to Hebrew. Es el segundo al hebreo. Now we have a Matthew scripture that they found in original Matthew, Entonces tenemos unas escrituras que se encontraron originales de Mateo. because the original Gospels were written in Hebrew, not Aramaic. Y los evangelios fueron escritos en hebreo, no en arameo. And then translated from Hebrew to Greek. Y luego fueron traducidos del hebreo al griego. So the first word for joint that we see in some translations is the word fellow. Entonces la primera palabra que podemos ver para la palabra unido o unión es fellow, acompañante, amigo, Yeah, like an amigo. un compañero, companion, fellow, companion. un compañero. Is G4789. Es la palabra G4789. It means a fellow heir, Esto significa un amigo coheredero, a joint heir. un coheredero, But here's the key, definition number 2. pero aquí es la clave en la definición número 2. One who obtains something assigned to himself with others. Might be easier to look at that one. Yeah, because the glare here. Uno que obtiene algo que se le fue asignado a él mismo con otros, junto con otros. A joint participant. Un copartícipe. Okay? This is a very important understanding. Eso es esto es un entendimiento muy importante. Because if you're joint, that means there's somebody else already there. Porque si tú te unes es porque ya hubo alguien allí antes. There has always been Messianic believers. Siempre han habido creyentes mesiánicos. All the first
Talmudim, the first disciples, were all Jewish. Todos los estudiantes o los talmidines o los apóstoles, ellos fueron mesiánicos. And in the book of Acts, chapter 2, Y en el libro de Hechos, capítulo 2, the first 3,000 were all Jewish. los primeros 3,000 fueron todos judíos. Jews from all over the empire. Judíos a través de todo el imperio. So the definition number 2 again, Entonces la definición número 2, una vez más, the word for G4789 la palabra griega G4789 is one who obtains something es aquel que obtiene algo, that is assigned, it's going to be assigned to you Gentiles, el cual va a ser asignado a los gentiles along with the Hebrew people. y a lo largo también junto con los hebreos. It's a very important understanding, Y esto es un entendimiento muy importante, because that means we're going to be together. porque esto significa de que vamos a estar juntos. That means anybody who believes in replacement theology Esto significa que todo aquel que cree en la teología del reemplazo, is 100% wrong. esa persona está 100% errada. That replacement theology is from the pit of Sheol, the pit of hell. Y la teología del reemplazo viene directamente desde el infierno. So the devil does not want the church to see verse 6. Y vemos con esto de que el diablo, Satanás, no quiere que la iglesia pueda ver esto, el versículo 6. Okay, because we're joining together, Jew and Gentile. That's the original Beth Goyim. Porque esto fuimos unidos juntos, el gentil con el judío, y este es el Bet Goyim, la casa de las naciones original. So we got to be with the Costa Ricans, Y eso, discúlpeme, eso significa que debemos estar con los costarricenses, with the Puerto Ricans, con los puertorriqueños, even the Brazilians. y aún así los brasileros. Okay, maybe even the Colombians. Y también los de aquí podemos ver a los colombianos, Okay, the British, los británicos, even the Ishmaelim. y ahí también los ismaelitas. Okay, as long as they are, what's the key? ¿Cuál es la clave? What did Sha'ul write in the beginning of verse 6? ¿Qué fue lo que Pablo escribió al principio del versículo 6? You have to be in union with Yeshua. Tú tienes que estar en unión con Yeshua. So if you're not doing the 7 biblical holy Entonces, days, si tú no estás haciendo los 7 días santos que dice en la Biblia, then you are not in union with Yeshua. entonces tú no estás en unión con Yeshua. Okay, let's go on to the next slide. Y vamos a la siguiente diapositiva. Okay, verse 5 and 6 again. Versículo 5 y 6 una vez más. In past generations it was not made known to mankind, as the Spirit is now revealing it to his emissaries and prophets, that in union with the Messiah, and through the good news, the Gentiles were to be joint heirs, a joint body, and joint shares with the Jews in what God has promised. Okay? Okay? So it was very hard for them to understand. Y vamos a ver que fue muy duro para ellos entender That what Isaiah wrote, Yeshayahu wrote. lo que Yeshayahu en hebreo y Isaías en el español escribió. Because there's 2 major prophecies. Porque hay 2 profecías mayores. One prophecy in Isaiah 42, verse 1 through 4 that we went through last week. Una de ellas está en Isaías capítulo 42, desde del versículo 1 al 40. And then in Isaiah 49, Yeshayahu 49, verse 1 through 6. Y en Isaías capítulo 49, versículo 1 al 6. Now, this is a prophecy Entonces, esto es una profecía that we were supposed to teach the Gentiles the Torah. que de nosotros debimos haberle enseñado a los gentiles la Torá. Now, sometimes for a Torah observant Jew, this is hard to understand. Y ahora muchas veces para un observante mesiánico, un judío observante de la Torá, es difícil entender Because in some part of the Torah, que no hace ciertas partes de la Torá. it says that we're to separate ourselves from the pagans. Dice que nosotros debemos separarnos de los paganos. But then in Devarim and Deuteronomy, Pero en Devarim o en Deuteronomio it says in
that people are going to come to us and say, why are we so blessed? Y que las personas van a acercarse a nosotros y van a decir por qué somos tan bendecidos. Okay, that means the Gentiles are going to come and ask, why are you so blessed? Los gentiles se van a acercar a nosotros y nos van a preguntar por qué son tan bendecidos. So what Paul is saying here, Lo que Pablo está diciendo aquí, look at verse number 5. veamos el versículo número 5. In past generations it was not made known to mankind, as the Spirit is now revealing it to his emissaries and prophets. Okay, so he's saying the emissaries and the prophets, the Talmudim, Él está diciendo que los estudiantes talmidim o los emisarios and the prophets, y los profetas, because it was for when Yeshua came porque esto fue para cuando Yeshua viniera. that he said in Matthew 28 verse 19, Él dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19, therefore go make Talmudim of all the goyim, of all the nations. por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, a los gentiles. That now is the time to go fulfill Isaiah 42 and 49. El que quiso decir, ahora es el tiempo de ir y completar o cumplir con Isaías 42. Now we know from archaeology Sabemos de acuerdo a la arqueología and some of the things found here in North America y algunas de las cosas que fueron encontradas aquí en América del Norte and in South America y en América del Sur, that Solomon sent ships all the way over here with the Phoenicians. que Salomón envió barcos a través del mar a estas áreas del mundo con los fenicios. In New Mexico, En Nuevo México there is a place called Los Lunas. hay un lugar que se llama Las Lunas. And there's a rock with the 10 Commandments in Paleo Hebrew. Hay una roca que allí está engravado los 10 mandamientos en hebreo. And it's dated over 2,000 years old. Y lograron reconocer de que esto tenía más de 2000 años de antigüedad. And we find that Solomon sent ships here to the coastland. Y entonces vemos y encontramos de que Salomón envió barcos hasta estas costas. And there are 3 of these rocks all over America. Y hay 3 de esas rocas alrededor de los Estados Unidos. I think one is in Mississippi. There's definitely the one in Los Lunas. Definitivamente hay una en Las Lunas, allá en Nuevo México. And don't get mad at me if I get some of the other places wrong. I think it's Mississippi and Kentucky. No se enojen con él si él dice, si no acerta los lugares, pero él piensa que están en Mississippi y Kentucky. Kentucky, correct. Okay, so when we look at verse 5, Mientras vemos el versículo 5, Yeshua told us in Matthew 28, verse 19, Yeshua nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, okay, that we were now, as a people, as a Messianic body. de que ahora que como mesiánicos, Hold on one second, we gotta switch batteries. Okay, now was the time ahora es el tiempo that we are now to go and do this job. que ahora es el tiempo en que debemos ir y hacer este trabajo. Okay, so now we're to make the Gentiles joint heirs with us, inviting them. Entonces ahora debemos ir y hacer copartícipes o coherederos a los gentiles y unirnos con ellos. Because as we looked at last week, Porque como vimos la semana pasada, let me just, let's hold your place in Ephesians. mantengan sus lugares ahí en la carta a los Efesios capítulo 3 Turn to Isaiah 42. y volteemos nuestras Biblias a Isaías capítulo 42. Isaiah 42. Isaías capítulo 42.
Isaiah 42. Isaías capítulo 42. We're going to read verse 1 through 4. Vamos a leer del versículo 1 al 4. We did a little bit last week, so we're going to just refresh our minds. Y leímos una parte la semana pasada, pero simplemente voy a refrescar nuestras memorias. Yeshayahu, Isaiah 42, verses 1 through 4. Yeshayahu o Isaías capítulo 42 del versículo 1 al 4. Here's my servant whom I support, my chosen one, in whom I take pleasure. I put my spirit on him. He will bring justice to the goyim. He will not cry or shout. No one will hear his voice in the streets. He will not snap off a broken reed or snuff out a smoldering wick. He will bring forth justice according to emet, truth. He will not weaken or be crushed until he has established justice on the earth. And the coastlands wait for his Torah. Okay, so we see in verse 4 Aquí vemos en el versículo 4 that the Gentiles are waiting for the Torah. de que los gentiles están esperando a la Torah. You have a question? Yes. While you were reading here verse 1, it got me back to a verse. I just want to know if I'm reading wrong here. Here is my servant whom I support, my chosen one. There is, I think, it wasn't Yochanan, the immerser, when Yeshua was baptized, and he is like, here is my son who am I. Yes. Isn't he quoting that too at the same time? There's two verses at the same time. The question is in Isaiah 42, 1. La pregunta es, de acuerdo a Isaías capítulo 42, versículo 1. Let's read verse 1. Vamos a leer el versículo 1. Here's my servant whom I support, my chosen one in whom I take pleasure. I have put my spirit on him, and he'll bring justice to the goyim. This was fulfilled when Yeshua came up out of the water at the mikvah. Thank you for affirming that. Esto fue lo mismo que se le dijo a Yeshua cuando él que él salió después de haberse bautizado. Okay, you know, when the spirit came down like a dove on Yeshua. Cuando el Ruach o el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Yeshua. Okay, so here the coastlands in verse 4 wait for the Torah. Entonces aquí vemos que las costas de las naciones esperan por la Torá. Now let's go to chapter 49. Ahora vamos a ir a Yeshayahu o Isaías capítulo 49. Isaiah 49, Isaías capítulo 49. verse 1 through 6. Del versículo 1 al 6. Isaiah 49, Isaías capítulo 49. verse 1 through 6. Del versículo 1 al 6. Coastlands, listen to me. Listen, you people far away. Yehovah called me from the womb. Before I was born, he had spoken my name. He has made my mouth like a sharp sword while hiding me in the shadow of his hand. He has made me like a sharpened arrow while concealing me in his quiver. He said to me, you are my servant Israel, through whom I will show my glory. But I said, I have toiled in vain, spent my strength for nothing in futility. Yet my cause is with Yehovah, my reward is with Elohim. So now says Yehovah. So now Yehovah says, who formed me in the womb to be a servant, to bring Yaakov back to him, to have Israel gathered to him, so that I will be honored in the sight of Yehovah, my Elohim, for having my strength. He has said, it is not enough that you are merely my servant to raise up the tribes of Yaakov and to restore the offspring of Yisrael. I will also make you a light to the nations, so my salvation can spread to the ends of the earth. Let's look at verse 6. Vamos a ver el versículo 6. And let's look at the word salvation. Y vamos a ver la palabra salvación. Salvation there Aquí la palabra salvación is H3444. es H3444. It is the Hebrew word Yeshua. Es la palabra hebrea Yeshua. So the coastlands wait for Yeshua. Entonces las costas de las naciones están esperando por Yeshua. That's why it's
awful when you call him Jesus. Por esto es que es de mal gusto cuando lo llamas por el nombre de Jesús. That is a pagan Catholic name. Esto es un nombre pagano católico. The nations are not waiting for Jesus. Las naciones no están esperando por Jesús. The prophecy says they're waiting for Yeshua. La profecía dice que ellos están esperando por So Yeshua. if your name is Michael and I call you Robert, is that going to be good? Entonces, si tu nombre es Miguel y yo te llamo Roberto, ¿será que esto va a ser, te va a gustar? If your name is Michelle and I call you Michael, is that going to be okay? ¿Será que si tu nombre es Micaela y yo te llamo Michael, Miguel, te va a gustar? No, it is not. No, no te va a gustar. So the nations are waiting for Yeshua. Entonces las naciones están esperando por Yeshua. So now with those prophecies understood, Ahora con estas profecías, habiéndola entendido, let's go back to the PowerPoint vamos de regreso a la diapositiva. and the slide that we're on. Y en la diapositiva en la cual nos encontramos. We're on slide number 160. Estamos en la diapositiva número 160. Okay, now let's read verse 5 and 6. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. This is why you know Sha'ul, Paul was teaching Torah. Por esto, de acuerdo a esto, es que sabemos que Pablo estaba enseñando la Torá. In past generations it was not made known to mankind, as the Spirit is now revealing to his emissaries and prophets, that in union with the Messiah and through the good news the Gentiles were joint heirs, a joint body, and joint sharers with the Jews in what Yehovah has promised. Amen? Amen. So now you understand what he's writing. Ahora tú puedes entender lo que él está escribiendo. They were waiting for Isaiah 42 and 46 to be fulfilled. Ellos estaban esperando el cumplimiento de Isaías capítulo 42 y 49. But it was not made known to mankind Pero no iba a ser descubierto al hombre, until Yeshua came to earth as a man. no iba a ser descubierto a la humanidad, sino hasta que Yeshua viniera. Now, the book of Isaiah Entonces el libro de Isaías was written 700 years before Messiah came to earth as a man. El libro de Isaías fue escrito 700 años antes de que el Mesías viniera al mundo. And it was translated from Hebrew into the Septuagint and into the Greek. Y él fue escrita del hebreo al Septuaginta y al griego. Okay, 700 years before Messiah came to earth as a man. 700 años antes de que el Mesías viniera al mundo como un hombre. So now Sha'ul is writing to the congregation in Ephesus, Entonces ahora Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. and he's saying, now it was made known. Entonces dice, ahora es que ahora sé. Now's the time. Ahora es el tiempo. Now's the time for you to bring the inheritance to the Gentiles. Ahora es el tiempo de llevarle la herencia a los gentiles To go to the coastlands, y ir a las naciones, a las costas de las naciones, to go to Japan, to go to China, go to the Philippines, para ir a China, para ir a Japón, para ir a las Filipinas, to go to England, to go to Ireland and Scotland, para ir a Inglaterra, a Irlanda y a Escocia, and even go all the way to North America and South America. y aún así hasta América del Norte y América del Sur. Okay, now that we understand verse 5, Y ahora que entendemos el versículo 5, okay, now we need to understand the word joint. ahora debemos de entender la palabra unión, unidos. What is meant by joint heirs? ¿Qué significa copartícipes o coherederos? Okay, that means one family. Esto significa una sola familia. We can't be two different families. No puede ser dos diferentes familias. You can't keep practicing pagan stuff. No puedes persistir o seguir practicando las cosas paganas. See, Yeshua's family Vean, la familia de Yeshua is kosher. es kosher, es pura. They don't eat lobster. Ellos no comen langostas. They don't eat calamare. Ellos no comen calamares. They don't eat guinea pig that they do in South America. Ellos no comen cuy como lo comen en América del Sur. Okay? They don't eat
Burritos, no. Well, burritos will be donkey for us. Burrito, burro, donkey. Yeah, they don't eat donkey. Ellos no comen burros. Okay? So, to be joint heirs, Entonces, ser copartícipes, that means they stopped worshiping Diana. esto significa que ellos dejaron de adorar a Diana, They stopped worshiping Artemis. ellos dejaron de adorar a Artemisa, And in spirit and in truth, y en espíritu y en verdad, at this point in the letter, a este punto en la carta, they were worshiping Yeshua the Messiah as one people. ellos estaban adorando a Yeshua el Mesías como un solo pueblo. So they were all keeping the Shabbat together. Entonces esto significa de que todos ellos estaban guardando el Shabbat juntos. So anybody who is not keeping the Shabbat, Entonces nadie que esté guardando el Shabbat, cualquiera que no esté guardando el Shabbat, that means you're not a joint heir with the Messianic body. esto significa que no eres copartícipes con el cuerpo mesiánico. That means Yeshua is not going to let you into his Father's house. Esto significa que Yeshua no te va a permitir entrar a la casa de su padre. One thing that is always missed Algo que siempre se pasa por alto is Yeshua said, I go to make a place for you at my Father's es que Yeshua house. dijo, yo voy a ir a la casa de mi padre a hacer moradas para ustedes. So now is the time to bring Yeshua to the nations, Entonces ahora es el tiempo de llevar a Yeshua hacia las naciones. but not only Yeshua. Pero no solo Yeshua. In Isaiah 42, what did it say? En Isaías capítulo 44, ¿qué decía? What did the coastlands wait for? ¿Qué es lo que esperan las costas de las naciones? Pizza and broccoli? No. ¿Pizza y brócoli? No. Pizza and pineapple? No. ¿La pizza y la piña? No. No, they wait for the Torah. Ellos esperan por la Torah. This is what a joint heir, he's saying that you guys can get blessings. Él dice, esto es lo que significa copartícipes. Dice, mira, ustedes pueden obtener bendiciones. You can get land in the millennial kingdom. Ustedes pueden obtener tierra en el reino del milenio. But without being in union with Messiah. Pero ahora, si no estás en unión con el Mesías, Remember, what did that definition say? recordemos qué decía la definición. If you go back one slide, Aquellos que están en la diapositiva, si se regresan una sola diapositiva, you're bringing Yeshua, ustedes van a llevar a Yeshua, you're bringing the Torah, vas a llevar la Torah, which was assigned to us, the Hebrew people, el cual fue una señal para nosotros los hebreos, because Yeshua was not assigned to the Gentiles. porque Yeshua no fue una señal para los gentiles. No? No. No, remember he said he only came for the house of Israel. Recuerden o recordemos de que él dijo que él solo vino por la casa de Israel. Now, at the end of it, before he goes back up to heaven, Ahora, cuando él se va de regreso al cielo, he then says, go make disciples of the nations. y ahí es donde, antes de que él parte, hace su partida hacia el cielo, es donde él le dice, ahora id y haced discípulos a las naciones. So they can be joint, they can obtain something that was not assigned to them. Porque así ellos podrán obtener algo que no se les fue asignado a ellos. Now go back to the slide that we're on before. Ahora vamos a ir a la diapositiva en la cual estábamos anteriormente. One family, Una familia, one way of doing things. una forma de hacer las cosas. That's what a joint heir is. Esto es lo que significa copartícipes. Now let's go to the next slide. Verse number 6. El versículo número 6. In union with Messiah, with the Messiah, and through the good news, the Gentiles were joint heirs, a joint body, joint sharers with the Jews in what God promised. Amen? So now what does it mean to be in union? Ahora, ¿qué significa estar en unión? Okay, we're going to look at another definition. Vamos a ver otra definición. Okay, in union, in some translation, is the word partake. Like you're going to partake of a bagel. En hebreo hay otra palabra que significa tomar parte. It is G
4830. Es la palabra griega G4830. 4830. 4830. It means partaking together with one. Eso significa tomar parte juntos con uno. A joint partaker. Uno que se une y participa. You think of it like a sporting event. Vamos a ver como esto fuera un evento deportivo. You know, when you're playing that Spanish thing called football, Cuando juegas esa cosa que se llama fútbol, okay? You don't have one team playing on one field and another team playing on another field. no vemos que hay un equipo que juega en la mitad de la cancha y el otro equipo juega en la otra mitad de la cancha. You play on the same field. Ellos juegan en el mismo terreno. I don't know why anyone would want to play that game, but anyway. Yo no sé por qué la gente quiere jugar ese juego, pero no importa. Here's how I play soccer. Así es como yo juego el fútbol, durmiendo. And then you, goal! Y solo You woke me up. se despierta cuando gritan el gol. Okay? So here, in union means to partake together. Entonces aquí en unión significa tomar parte, ser parte. So if Yeshua is the same yesterday, today, and forever, Entonces si Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre, Matthew 5:18, Mateo capítulo 5, 18, not one jot or tittle will be missing from the law until heaven and earth pass away. no ni una tilde ni una jota se pasará de la ley hasta que todo sea hecho. In Malachi 3:6, Yehovah says, I'm the same always. Entonces el Malaquía 13 dice que yo soy el mismo siempre. So to partake means that we're doing the same thing. Tomar parte o ser parte significa de que estamos haciendo lo mismo. So this is what Sha'ul is saying to the baby Y congregation. esto es lo que Pablo le está diciendo a esta congregación que aún es bebé. We got to be like the Torah observant Jews. Nosotros tenemos que ser como los observantes judíos de la Torá, Not the Talmudic observant Jews. no los judíos que observan el libro Talmud, Because the Talmud is just a book written about the Torah. porque el Talmud es simplemente un And libro other que things. fue escrito para hablar de la Torá. We got to follow the Torah. Nosotros debemos de seguir la Torá. And he's saying to them, once you do, Y él está diciendo a ellos, una vez que hagan, you too can have a special relationship with God. ustedes también van a poder tener una relación con Yehovah el Padre. But before you get the blessings that come with that, Pero antes que obtengas las bendiciones que vienen con eso, you have to be in union with Him. tú tienes que estar en unión con Él. And if you're not, Y si no estás en unión, then you're in union with the devil. entonces estás en unión con el Satanás. If you say we don't have to follow the law, Si tú dices que no debemos seguir la ley, then you're not believing what Sha'ul is writing here. entonces tú no estás creyendo lo que Pablo está escribiendo aquí. Because you get an inheritance by being obedient. Porque se te da una herencia por causa de ser obediente. Okay? And that's found in Deuteronomy 28, Y esto se puede encontrar en el libro de Deuteronomios capítulo 28, verses 1 through 14. del versículo 1 al 14. You do these things and you're going to be blessed. Dice ahí en Deuteronomio que si haces esto se te va a bendecir. Deuteronomy 28, verse 1 through 14. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. Okay? Let's go to the next slide. Proximo, Pagina. Proximo. Now we're going to read the whole thing together. We're looking at the second joint. Vamos a la próxima diapositiva y aquí vamos a ver todo lo que Well, actually, trata de we're unión. gonna do the first one again. Vamos a hacer la primera una vez más. Now, verse 6. Versículo 6. That in union with the Messiah and through the good news, the Gentiles were joint heirs, joint body, and joint sharers with the Jews in what God has promised. Now, in your Bibles, in the margin, Ahora en sus Biblias you should write, replacement theology is dead next to verse 6. al lado del versículo 6 en sus Biblias deberían escribir la teología de reemplazamiento está muerta.
Replacement theology is dead. Teología de reemplazamiento está muerta. Because even if you don't understand all the Greek that we're going to look at, Aún así, si no entiendes el griego, que esto vamos a estar estudiando, you're joint heirs with the Jews. ustedes son copartícipes con los judíos. So that this puts replacement theology in the grave. Entonces, así que pongan la teología del reemplazo en la tumba. So most people who believe in replacement theology, Entonces, para todos los que creen en la teología del reemplazo, they also believe that the law is dead ellos también creen que la ley está muerta and that Christ changed the Sabbath. y que Cristo cambió el sábado. And he did none of that. Y a la verdad, él no hizo nada de eso. And then they celebrate Christmas and Easter. Y ellos celebran la Navidad y la Cuaresma. And put up Christmas trees. Y ellos ponen su árbol de Navidad. You got to do it at Purim now. Purim is the day that we give presents. Entonces, esto, en el momento que nosotros los judíos nos damos regalos mutuamente, es en el Purim. And portions of food, Y porciones de comida también. like white garlic pizza. Como una pizza blanca de ajo. Yummy, yummy. Okay? So now we look at the definition once again. Ahora vamos a ver las definiciones una vez más. Definition number 2 for the joint 4789. Definición número 2 para la palabra griega 4789. One who obtains something assigned to himself with others. Aquel que obtiene algo que fue asignado a él, With others. unido con otros. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Now we're going to look at the second joint. Ahora vamos a ver la segunda parte, la segunda vez que dice unido, Because this one is joint heirs. porque este dice copartícipe. And this is G4789. Y esta es la palabra griega 4789. The other one was no, it is slightly different. Let me just see something. 4954, Okay. 4789. Okay. 4789 is joint heir La palabra G4789 es copartícipe with the Jews to what God has promised. con los judíos para lo que Yehovah había prometido. Okay, let me just check something here. Okay. Now, one more. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Joint body. Un cuerpo unido. Adriana, you got a question about that first joint? It's interesting, I keep reading and reading the verse, and it's interesting that he said to join heirs together with the Jews. And I'm just trying to think that during that time, because the Jews, there were, a lot of Jews were following tongues then. But here he stated Jews. So if I'm a Messianic at that time, and Sha'ul is talking to me, referring to Jews, I'd probably be thinking like, I wonder which Jews, if these ones are no, you know what I mean? Well, remember the sign that Pilate wrote on top of Yeshua's head on the cross? Recuérdense en aquel letrero que Pilatos escribió sobre la cabeza de Yeshua en la cruz. The slang for instead of Hebrew goes all the way back 2,000 years. Este letrero que fue escrito en hebreo, esto podemos regresarlo hasta hace 2000 años. Because the sign said, Yeshua, the King of the Jews. Porque el letrero decía Yeshua, el rey de los judíos. So all the way back then, we were using the slang Jews instead of Hebrew. Porque ya desde ese tiempo ya se estaba usando el lenguaje judíos en vez de hebreos. Okay? Because Abraham was called a Hebrew. Porque Abraham fue llamado un hebreo. A Jew is one from Yehuda, the tribe of Yehuda. Un judío es aquel que viene de la tribu de Judá. But Pilate writes the King of the Jews, so if you take that
Pero Pilato escribió el rey de los judíos, y si tomas eso, The slang for all of Israel, the slang for all of Israel la palabra para todo Israel, goes all the way back 2,000 years. esto se regresa hasta hace 2000 años. So now Sha'ul is even writing it in this letter. Entonces ahora Pablo está diciendo aquí en esta carta, Okay, instead of writing joint shares with the Hebrews, en vez de escribir partícipes con los hebreos, it is understood that the word Jew meant all of Israel, se entiende de que él se estaba refiriendo a todo Israel, not just one from Yehuda. no solo aquel que venía de Judá, Okay, because it had already morphed, already been understood at that point. porque ya en ese momento había sido entendido que era Okay, así. so let's go to the next one for joint. Entonces vamos al siguiente para unido. Okay, now we're supposed to be a joint body. Entonces ahora vamos a ser un cuerpo unido. Okay, this is the second word. We have joint heirs. Tenemos copartícipes. This is a second joint. Esa es la segunda parte donde vemos de la palabra unión, It is unidos. G4954. Esta es la palabra griega G4954. This definition number 1, La de definición número 1, belonging to the same body. perteneciendo al mismo cuerpo. Belonging to the same body. Perteneciendo al mismo cuerpo. Definition number 2, Definición número 2. metaphorically, the same church. Metafóricamente, la misma iglesia. Okay, so that means we're not to be Saturday worshipers and Sunday worshipers. Esto nos lleva a saber de que no vamos a ser adoradores del domingo y del sábado. We're all supposed to be following the Lord of the Sabbath, and that's Yeshua. Y todos estamos supuestos a seguir al Señor del sábado, y este es Yeshua. We're supposed to belong to the same body. Estamos supuestos a ser parte o pertenecer al mismo cuerpo. We're supposed to belong to the same church, the same synagogue. Estamos supuestos a pertenecer a la misma iglesia, a la misma sinagoga. So if your church is celebrating Sunday, Entonces, si tu iglesia está celebrando el domingo, celebrating Christmas and Easter, celebrando la Navidad y la Cuaresma, and Yeshua celebrates Pesach, y Yeshua celebra la Pascua, and o you Pesach, don't celebrate that, y tú no celebras el Pesach o la Pascua, Sha'ul is saying you must leave Artemis. y Pablo está diciendo, tú debes de dejar a Artemisa, You must leave Diana. tú debes de dejar a Diana, You must leave pagan churches to this day. tú debes de dejar esas iglesias paganas hasta este día. Now, if your synagogue is doing Talmudic teachings, Ahora, si tu sinagoga está, te están dando enseñanzas talmúdicas, like lighting candles 18 minutes before sundown, como aquello que se hace de prender velas 18 minutos antes de la puesta del sol, sorry, I can't find that in the Torah. discúlpeme, no puedo encontrar eso en la Torá. If you're wearing a little kippah, a little bald spot cover for just Shabbat, Si te estás poniendo el kipá, aquel pedacito de cosa que te tapa la calvicie, then you're following Rashi. entonces estás siguiendo a Rashi. And that was, the kippah comes in the 14th century in the persecution, in the Inquisition. La kipá viene en la era del 1400, en el tiempo de la Inquisición. That's why you see I don't have one. Por eso es que ustedes ven que yo no uso una, Because I can't find it in the Torah. porque eso yo no lo puedo encontrar en la Now, Torá. if you want to wear a full mitre, Ahora, si te quieres poner una que es completa, go ahead and wear one. puedes ponerte una. Not just the bald spot cover. No aquella que solo te cubre una pequeña parte de tu cabeza. You got to cover the whole bald spot. Tienes que cubrir toda tu cabeza. Okay? So here we're supposed to be one body, Entonces aquí estamos supuestos a ser un solo cuerpo, one family, una sola familia, with the Torah observant Jews. con los observantes de la Torá judíos. So if you're going to a synagogue that has a woman rabbi, Si vas a una sinagoga que hay una mujer que es rabino, run.
corre. Okay, because God called Aaron and his sons. Porque Jehová el Padre llamó a Aarón y a sus hijos. If you're going to any place that's not following the laws of God, Si tú vas a un lugar que no está siguiendo ninguna de las leyes de Jehová, then you're not a joint body entonces tú no eres un cuerpo unido with Yeshua. con Yeshua. You're not a joint heir, Tú no eres un copartícipe and you're not going to be getting into heaven. y tú no vas a entrar al cielo. So you might as well go party. Entonces tal vez podrías ir y fiestar Okay? Instead of walking down the middle of the road. en vez de caminar en el medio de la calle. But what is beautiful about this second joint Pero lo que es bonito de esta segunda parte de la palabra unión is he's telling the Gentiles, es que le está diciendo a los gentiles, you can become part of our family. tú puedes ser parte de nuestra familia. That's what's beautiful about it. Esto es lo que es hermoso y bonito de esto. Now, we know at the end they fell. Ahora sabemos que al final la iglesia cae. And Revelation chapter 2 tells us that. Y en Apocalipsis capítulo 2 nos deja saber eso. Yeshua says, I came and took your light Y Yeshua dijo, yo vine y tomé tu luz, because you've fallen from where you were. porque se han caído de donde estaban. So this also puts to bed once saved, always saved. Y esto también hace a un lado aquello que conocemos que dice una vez salvo, siempre salvo. Eso lo anula. But what I find so beautiful about this Pero lo que a mí me parece tan hermoso de esto, is, and this is why Beth Goyim was born. y por eso es que Bet Goyim nació. I didn't want to do it. Yo no quería hacer esto. I definitely didn't want to do it. Yo definitivamente no quería hacer el trabajo que estoy haciendo. Especially in the Latin community. Y especialmente en la comunidad latina. You've been given what you don't like. Now you have to work with it with all your life. Okay? She's asking why you didn't want to do it. Why didn't I want to do it? ¿Por qué yo no lo quería hacer? Es la pregunta. Because I liked my life the way it was. Porque a mí me gustaba mi vida de la forma en que estaba. And I'm American. Yo soy americano. You're in America, speak English. Estamos en América, hablan inglés. Like, but because I want to glorify my father. Pero yo porque quiero glorificar al Padre, And he spanked me twice. y Él me castigó 2 veces. And he's got a big hand. Y Él tiene una mano muy grande. And when your dad in heaven hits you, Y cuando tu Padre en el cielo te pega, you see stars. tú vas a ver estrellas. Not the ones up in heaven, No but la the que little están en birds el going cielo. around your head. Sí. And some cultures are easier to deal with than other cultures. Hay algunas culturas que es más fácil tratar con ellas que otras culturas. Like dealing with Anglicans is much more simpler than dealing with Latinos. Lidiar con los anglicanos, ¿ya? Lidiar con los anglosajanos, ello es más fácil que lidiar con los latinos. Because one, they speak the same language. Número uno, porque ellos hablan el mismo idioma. And the customs are similar. Y las costumbres son las mismas, son similares. And other cultures are broken. Y otras culturas están rotas. And it doesn't mean that they can't be fixed. Mas esto no significa que esas culturas pueden ser arregladas. But there has to be a desire Pero tiene que haber un deseo. to look in the mirror and say, I'm broken. Y mirarse en el espejo y decir, yo estoy quebrantado, And yo estoy roto. the Jewish people know what it means to be broken. Y el pueblo judío sabe qué significa estar quebrantado o roto. My father fought with God Mi padre peleó con Yehovah, because he was supposed to be in my position. porque él era quien estaba supuesto estar en mi posición. And he refused. Y él se negó. Yeah. Sí. And that was a bad situation. Y esto fue una situación muy mala. And it caused us to lose everything. Y esto causó a que perdiéramos todo. So I was happy making movies and television shows and theater. Y yo estaba muy contento en ser un productor de películas, productor de programas televisivos y teatrales. And then I was happy working in medicine.
Y luego de eso, después de eso, yo estaba contento de trabajar en el área de la medicina. But the Lord called me to be an emissary to the Gentiles. Pero Yehová el Padre me llamó a ser un emisario a los gentiles. Because he made me very hard. Él me hizo muy duro. And for the Latin community, you have to be extraordinarily persistent. Y para la comunidad latina hay que ser una persona muy persistente. Okay, because they wander like sheep after a silver balloon. Porque ellos se dispersan como una oveja detrás de un globo. This is why I know most of the Latinos are Jewish. Por eso es que yo sé que la mayoría de los latinos son judíos. Because they're so much like the Jews. Porque se parecen tanto a los judíos. Yeah, they are. Sí, lo son. Because they have the same Achilles heel. The men do. Porque ellos tienen el mismo talón de Aquiles, por lo menos los hombres. Booze and women. Alcohol y mujer. You know, David's first wife, Nabal, he was a drunk. Her husband. La primera esposa de David, su primera esposa, el esposo de ella le gustaba tomar. Okay, and then David, Bathsheba. Y vemos que David, Betseba. Solomon, lots of women. En Salomón, muchas mujeres. I can't tell you how many stories I've heard from the Latin men where their fathers went to. Yo no te puedo decir cuántas historias he escuchado donde los padres de los latinos, o sea, el padre latino se ha ido con otras mujeres. So, what is beautiful about this study here Pero lo que es hermoso de este estudio aquí is that Sha'ul from the tribe of Benjamin, es que Pablo de la tribu de Benjamín, the tribe I come from, de la tribu de la cual yo vengo, was sent to the Gentiles fue enviado a los gentiles to offer them an inheritance, para ofrecerle a ellos una herencia, to become one body, para ser un solo cuerpo, to offer them, to teach them. para ofrecerle enseñar y enseñarles. That's why Beth Goyim is born, Por eso es que Begoñim nació, to do the same thing that was going on back then. para hacer lo mismo que estaba sucediendo en ese tiempo. Because most Messianic congregations do not do this. Porque la mayoría de las congregaciones mesiánicas no hacen esto. They do Talmud, Ellos hacen el Talmud, they become evangelical. ellos pasan hasta ser evangélicos. I don't know of another one teaching the Torah, and if there's somewhere out there, please contact me. Yo no conozco a otro que está enseñando la Torah y por favor, si hay alguien ahí afuera, contáctame. Like, you know, sometimes on Friday night, since I'm not doing the Friday night service, Algunas veces los viernes en la noche, ya que no estoy haciendo los estudios de los viernes, I spend about a half hour to 45 minutes surfing to see if there's anybody else doing what we're doing here. y yo me paso de media hora a 45 minutos en las redes tratando de ver si allá afuera hay alguien que está haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí. No. No he encontrado uno. Nope. Anything. En lo que sea, la pregunta de la hermana aquí es que si él lo busca en español o en inglés. So, la respuesta de Rabbi es que en ninguna manera se encuentra. Anybody's got a link, send me a link, rabbiandrew@bethgoyim.org. Por favor, si alguien tiene un link o una dirección, un correo electrónico, por favor, envíemelo. So back to this study. Vamos de regreso a este estudio. The second joint, La and pa- why we bunny trailed, La segunda palabra, unión, y sabiendo ya que nos desviamos un poco, is we're supposed to be one body. es que estamos supuestos a ser un solo cuerpo. That means we're going to stay who we are. Eso significa que nosotros vamos a permanecer siendo quienes somos. You're engrafted into this body. Esto significa que ustedes serían injertados a este cuerpo. We're not changing. Nosotros no vamos a cambiar. You're changing. Tú vas a cambiar. Joint body, meaning the same body.
Esto significa un cuerpo unido, esto significa un mismo cuerpo, the same type of congregation. el mismo tipo de congregación. Now, the worship can be a little bit different. Ahora la alabanza puede ser un poco diferente, The food can be a little bit different. la comida puede ser diferente, But the messages are primarily the same. pero el mensaje van a ser primeramente iguales. And they take place on the Sabbath. Y estos mensajes toman lugar en los sábados. Okay, let's now go to the next slide. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. This third word for joint Esta tercera palabra para la palabra unión is G4830. es la palabra griega G4830. Means definition number 1, partaking together with one. Esto significa ser parte de uno, Ok. ser copartícipes juntos con uno. So we're sharing, Eso significa que estamos compartiendo, but it is a slightly different meaning for this Greek word. pero hay un poco de diferencia en la definición de esta palabra griega, Because partaking together with one, porque ser partícipe con uno, who is the one? ¿quién es ese uno? Who are we in union with? ¿Con quiénes estamos nosotros en unión? With Yeshua. Con Yeshua. Okay, this is why Sha'ul uses 3 different Greek words. Por eso es que Pablo está usando 3 diferentes palabras griegas. Okay, so we're partaking as one unit. Entonces estamos coparticipando como uno en unión. So we all sound the shofar together. Entonces todos nosotros sonamos el shofar juntos. We all worship together, and that To- sounded cool. Todos adoramos juntos y esto suena muy bonito. We all put mezuzahs on our homes. Todos ponemos una mezuzá en nuestras casas. Or if you want to burn the whole Devarim 6 into your house, go ahead. If you got a house, it might look really good. Si tú quieras tal vez a escribir todo el Deuteronomio 6 en tu casa, en las puertas de tu casa, podrías hacerlo. Like if you have a house, Digamos, si tienes una casa and you know somebody like Oscar, y conoces a alguien como el hermano Oscar, which is not here today, make Deuteronomy, put the Shema on your house. pueden poner el Shema Deuteronomio 6 en los dinteles de tu puerta. Now the mezuzah is biblical La mezuzá es bíblica because you are affixing the word of God to your house. porque tú estás adheriendo la palabra de Yehovah a tu casa. But why make it small Pero ¿por qué hacerla tan pequeña? if you have your own door? Si tienes tu propia puerta. I think you give me an idea right there, Rabbi. The first door of the house is going to have that. En la puerta de adelante, Manao. Yeah, working out. Okay? So we're partaking with the one, Yeshua. Entonces estamos coparticipando con Yeshua And the rest of the Jews. y con el resto de los judíos. Okay, going on to the next slide. Entonces vamos a la siguiente Woo, diapositiva. we're getting through 3 verses so far, only an hour and a half. Solamente hemos estudiado 3 versículos en hora y You media. guys good? You got any questions? ¿Alguna pregunta ya en Webex? You okay, Marty? You awake over there? You back in the Connecticut where all the Waco. smog is? You woke me up. Okay, go back to sleep. Now on your new house. You got that new Yeah, house? we're gonna do it, Robin. This is Oh, good. okay. He's not looking. He didn't turn his camera on. Oh yeah. All right. Verse number 7 now. Entonces ahora el versículo 7. I became a servant of this good news by God's gracious gift, which He gave me through the operation of His power. Okay, so now in verse number 7, Entonces ahora en el versículo número 7 we're focusing on God's gracious gift. nos estamos enfocando en el Okay, regalo precioso de Yehovah. okay. Ella quiere agua. Oh, ella quiere- The word for gracious or grace is G5485. La palabra para gracia es la palabra griega
G5485. It means number 1, grace. Esto significa, número 1, gracia. Number 2, goodwill. Número 2, bondad. Number 3, a merciful kindness. Número 3, una bondad misericordiosa. Kindness by Yehovah. Una bondad por Yehovah. Okay? And then exerting his holy influence upon souls. Y exhortando su influencia santa sobre las almas. So remember, Sha'ul was out murdering the Messianic body. Ahora recuerden que Pablo estaba matando al cuerpo mesiánico. So he's giving glory to God that he understands the mercy. Entonces él está dándole gracias the grace. Él está dando gracias a Jehová que ahora él entiende la gracia o la misericordia. And that's why he used this particular word. Y por eso es que él usa esta palabra en particular. And we all should understand the same thing. Y ahora todos nosotros deberíamos de entender la misma cosa. That we were all pretty much pagans most of our lives. Porque la mayoría de nosotros fuimos paganos la mayor parte de nuestras vidas. Well, I went to church every Sunday. Bueno, pero yo fui a la iglesia todos los domingos. You're a pagan. Tú eres un pagano. God had every right to destroy you. Jehová tenía todo el derecho de destruirte. I follow Jesus. Bueno, yo sigo a Jesús, But you never partook in a Passover. pero tú nunca fuiste copartícipes en una Pascua. And Yeshua said, do this in remembrance of Y me. él dijo, haz esto en memoria de mí. But we did it every month on Santa Bueno, Cena. nosotros lo hacíamos todos los meses en la Santa Cena. Is that what we see in the Bible? Him ¿Será saying? que es eso lo que vemos en la Biblia? Do this in memory of me every month. Él dice que habrá dicho, haz esto en memoria de mí todos los meses. So we should be doing the same thing that Sha'ul is showing us in verse 7. Nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo que Pablo nos está mostrando aquí en el versículo 7. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, we're going on to section number 3. Any Ahora questions vamos a la about section sección número 2? 3. Any questions? ¿Alguna pregunta? All right, section number 3. Sección número 3. We're going to go through verse 8 through 10. Vamos a estudiar el versículo 8 hasta el 10. Ephesians 3, verse 8 through 10. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8 hasta el 10. To me, the least important of all God's holy people was given this privilege of announcing to the Gentiles the good news of Messiah's unfathomable riches, and of letting everyone see how this secret plan is going to work out. This plan, kept hidden for ages by God, the creator of everything, is for the rulers and authorities in heaven to learn through the existence of the Messianic community how many-sided God's wisdom is. Okay, let's go on to the next slide in our synopsis. Vamos a ir a nuestras siguientes diapositivas y esto es nuestro resumen. He talks about the privilege Él habla del privilegio of being the first Hebrew man, one of the first Hebrew men, en ser uno de los primeros hombres hebreos to announce to the world y anunciarle al mundo that Messiah had come. de que el Mesías había venido. It should still be to us a privilege today. Esto de mí, así también debería ser para nosotros hoy en día el privilegio. Now, in these 3 verses, Ahora en estos 3 versículos, he also talks about a secret plan. él también habla de un plan secreto. Okay, the plan was hidden El plan estaba escondido, estaba because we had to wait for the virgin to conceive. porque debíamos esperar hasta que la Virgen concibiera. Okay? Or Micah 5:2, the Messiah would come out of where he would come from. En el libro de Miqueas, en el libro de Miqueas capítulo 5, donde habla que el Mesías iba a venir por donde iba a venir. Isaiah 9:6, Isaías capítulo 9, 6, that he would be born of a virgin. que él iba a nacer de una virgen.
So the secret plan was hidden Entonces el plan secreto estaba escondido. because remember, we have the whole Old Testament. Porque recuerden, tenemos el Antiguo Testamento. It ends with the book of Malachi. Esto culmina con el libro de Malaquías. And then there's a 400-year period Y hay un periodo de 400 años between Malachi and Matthew entre Malaquías y Mateo. called the dead period, Esto, el cual se llama la era muerta, where God did not speak at all. donde Yehová no habló en todo And ese tiempo. Israel had 6 occupations. Y Israel fue ocupada 6 veces. So this plan was hidden. Entonces su plan fue escondido. And the Hebrew people wandered about and they became more pagan each time they were taken over. Y el pueblo hebreo estaba simplemente deambulando y cada vez que eran ocupados por otros gobernantes se alejaba más. And the plan was hidden Y el plan fue escondido until that time the virgin would conceive. hasta en el tiempo en el que la Virgen iba a concebir. Okay? Without this virgin birth, Sin este nacimiento virginal, okay? Because the plan started in Genesis 3, porque el plan comenzó en Génesis capítulo 3, where Yehovah said, donde Jehová dijo, I will put enmity between your seed and her seed. donde yo pondré enemistad entre tu simiente y la de ella. Okay? If these two seeds don't come together, Y si estas dos simientes no se unen, a human is not made. un ser humano no va a nacer. So we had to wait a couple of thousand years from when the time of the garden to the time the Messiah would be born. Entonces debemos esperar unos cuantos miles de años para que desde el momento que del jardín del Edén hasta el tiempo en que Mesías nació. So this section we're going to go over that. Esta sección va a hablar sobre eso. In section number 3, we're going to go over this. Y en la sección número 3 vamos a hablar de esto. Let's go on to next slide. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. We're going to look at verse number 8. Vamos a ver el versículo capítulo 8. To me, the least important of all God's holy people, was given this privilege of announcing to the Gentiles the good news of the Messiah's unfathomable riches. Okay, so now we're going to talk about, he's writing to them Él está escribiendo a ellos that he understands that this is a privilege. de que él entiende que es un privilegio, That even though it's a difficult job, de que aun que es un trabajo dificultoso, he understands that it is a privilege to be chosen. que él entiende que es un privilegio el ser escogido. And we should all understand that same calling. Y todos deberíamos entender este mismo llamado. But we're going to understand that it is not easy. Pero vamos a entender de que no es fácil. Okay? So the privilege of announcing, let's take a look at the word announcing. Entonces vamos a ver el privilegio de anunciar. Vamos a ver qué significa esto. Announcing, in some translations, is the word preach. El anunciar en algunas traducciones es la palabra predicar. It is G2097, Es la palabra griega G2097. and it means to bring good news, Y eso significa llevar buenas nuevas to announce glad tidings. y anunciar buenas, Something happy. anunciar tiempos buenos. Okay? So, announcing means to preach. Anunciar significa predicar. Okay? And preaching has different forms. Y predicar tiene diferentes formas. Because here in this verse, he's writing it. Porque aquí en este versículo él lo está escribiendo. So you can be a writer of the good news. Entonces tú puedes ser un escritor de las buenas nuevas. You can be an evangelist of the good news. Tú puedes ser un evangelista de las buenas nuevas. But only after you're trained. Pero solo después que eres entrenado. And there's a study on the website about the fivefold ministry. Y hay un estudio en nuestra página web de estos 5 ministerios. Can I be an evangelist? No. ¿Será que yo puedo ser un evangelista? No. Not until you're trained. No, no solo, sino hasta que estés entrenado. Okay? So here, you're bringing good news.
Now, Entonces anybody aquí- can share. Entonces aquí estás trayendo buenas nuevas. Todo el mundo puede compartir. Okay, so here Sha'ul is saying, I'm announcing the good news to the Gentiles. Entonces aquí Pablo le está diciendo, yo estoy anunciando las buenas nuevas a los gentiles. I'm bringing something good to them. Yo le estoy llevando algo bueno a ellos. But sometimes they don't accept it. Pero algunas veces ellos no lo aceptan. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse number 8 again. Versículo 8 una vez más. To me, the least important of all God's holy people is given this privilege of announcing to the Gentiles the good news of the Messiah's unfathomable riches. Okay, now he's announcing this good news Ahora aquí vamos a ver que él está anunciando estas buenas that nuevas. if you leave your pagan lifestyle, De que si tú dejas tu modo de vida pagano if you stop eating what God does not consider food, y si tú paras de comer lo que Yehovah no considera comida if you stop worshiping y trees, si tú paras de adorar a árboles if you stop, worshiping Janus on January 1, y si tú paras de adorar a Janus, y si tú dejas de adorar a Janus en el 1 de enero, que me imagino que eso sería el año nuevo, if you leave worshiping Artemis si tú dejas de adorar a Artemisa and Diana, y a Diana, what he's saying to them is something incredibly beautiful. lo que él está diciendo a ellos es algo increíblemente hermoso. Look at verse 8 again. Veamos el versículo 8. To me, the least important of all God's holy people was given this privilege of announcing to the Gentiles the good news of the Messiah's unfathomable riches. We're going to look at unfathomable. Vamos a ver la palabra infatible. What does it mean? ¿Qué significa? G421. Es la palabra griega G421. It means something that cannot be comprehended. Esto significa algo que no puede ser entendido o comprendido. Something that can't be comprehended. Algo que no puede ser comprendido. See, as you grow up Veamos, mientras tú estás creciendo without Torah, sin la Torah, you can't comprehend how much you're being forgiven once you are born again. tú no vas a entender cuánto se te ha perdonado una vez que ya eres nacido de nuevo. You can't understand, you can't comprehend how much your family is going to be forgiven. Tú no puedes entender cuánto tu familia va a ser perdonada. If a husband comes truly to Messiah, Si un esposo se acerca verdaderamente al Mesías, the father of the family, el padre de la familia, what he's telling the Gentiles lo que él está diciendo a los gentiles is you're going to receive the same blessings es que tú vas a recibir las mismas bendiciones as the Hebrew people, que el pueblo hebreo, because he's offering this good news to you. porque él está ofreciendo estas buenas nuevas. Okay? Now, the other definition for unfathomable, Y ahora la otra definición para la palabra infatible. it means that cannot be searched out. Esto significa que no se puede buscar. It's so incredible Esto es tan increíble that you can't even comprehend it. que tú ni siquiera puedes entenderlo o Imagine- comprenderlo. Imagine if you really go back in your own life Ahora imagínate si tú puedes ir de regreso en tu propia vida. now that you know some of the Torah Ahora que sabes una parte de la Torah and you realize how much God has forgiven you. y reconocer y reconocer cuánto Yehová el Padre te ha perdonado. Now, are you going to be perfect? ¿Vas a ser perfecto? No, you're not going to be perfect. No vas a ser perfecto. But you're going to keep trying. Pero vas a seguir tratando. So what Sha'ul is saying here Lo que Pablo está diciendo aquí in verse number 8, let's read verse 8 again. en el versículo 8 y vamos a leerlo una vez más. To me, the least important of all God's holy people was given this privilege of announcing to the Gentiles the good news
of the Messiah's unfathomable riches. So he's encouraging them. Entonces él está animando a ellos. Now, why is this so important? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Because then when you get to the book of Revelation, Porque luego cuando llegas al libro de Apocalipsis and Yeshua says that they've fallen, y Yeshua dijo que ellos cayeron, this is for all of us. eso es para todos nosotros. Because you need to keep what you've been forgiven in your mind. Porque necesitas permanecer o recordar en tu mente de lo que se te fue perdonado. Because once you get comfortable, Porque una vez que te sientes cómodo, that means you're about to get chopped down. esto significa que estás a punto de ser cortado. So here Sha'ul saying, I'm the least of God's holy people. Entonces aquí Pablo le está diciendo, yo soy la persona menos santa. He's saying to them, I've been given this privilege to tell you about Él Yeshua. les está diciendo a ellos de que a mí se me ha dado un privilegio de traerle estas buenas nuevas a ustedes. And not just to tell you about Yeshua, Y no solo de hablarle de Yeshua, but these incredible things that he wants to give you. pero estas cosas increíbles las cuales Él te quiere dar. You know, this is where you got to understand this part. Aquí es donde debes entender esta parte. And I wrote this on the slide Y yo escribí esto en esta diapositiva. because most people don't think about this. Porque la mayoría de las personas no piensan sobre esto. What was the purpose of Messiah Yeshua coming? ¿Cuál fue el propósito que el Mesías Yeshua viniera? This is something that most people do not think of. Eso es lo que la mayoría de las personas no piensan. And this is what's so horrendous about the pagan Gentiles. Y esto es lo que es tan horrendo de los paganos, de los gentiles paganos. Yes, the Talmudic Jews have their problems, Sí, los judíos talmúdicos, ellos tienen sus problemas. but not nearly the problems that the pagan Gentiles. Pero no se acerca ni se asemeja a los problemas que los gentiles tienen. And now why do I say that? Y ahora, ¿por qué digo eso? Because you have the whole story. Porque tú tienes la historia completa. A Jew who doesn't know Messiah yet does not have the complete story. Un judío que no tiene al Mesías no tiene la historia completa. So he might read the Bible, Él tal vez lea la Biblia. he might read the New Testament, Él tal vez lea el Nuevo Testamento. and find it anti-Semitic, being called a dog or a viper. Y encontrar de que esto suena como antisemítico, ser llamado perro o una víbora. But a Gentile Pero un gentil, who knows Messiah el cual conoce al and does Mesías not leave their pagan ways y no deja su modo de vida pagano, is worse off than a Jew es peor que un judío who doesn't know Yeshua. que el cual no conoce a I mean, you're Yeshua. both going to hell, Bueno, ambos se van a ir al infierno, but you should know better. pero ustedes deberían de saber mejor, Because Yeshua said, follow me. porque Yeshua dijo, sígueme. And now Sha'ul is saying, I've been given this great job Y ahora Pablo está diciendo, a mí se me ha dado este gran trabajo. to tell the Gentiles you can follow God now. Decirle a los gentiles, tú puedes seguir a Yehovah el Padre ahora. You can do that. Tú Yes, you puedes can do hacerlo, it. sí puedes hacerlo. Once you understand that Messiah came Una vez que tú entiendas que el Mesías vino to give you access to the Father, para darte acceso al Padre, because you didn't have it before. porque tú no lo tenías antes. Only the Jews had it before. Solo los judíos lo tenían antes. God made a special place. He said, they're the apple of my eye. Yehová hizo un lugar especial y dijo, ellos son la niña de mis ojos. Yeah, a lot of them messed up. Sí, muchos de ellos las embarraron. But there was always a remnant of Jews following the proper way. Pero hay siempre un remanente de judíos siguiendo el camino apropiado. Okay? So here, Sha'ul is saying, Yeshua's got unfathomable riches for you Gentiles. Entonces aquí está Pablo diciéndole a ellos,
y Yeshua tiene tiene riquezas infatibles para ustedes. Now go bring them the Torah. Ahora ve y lleven a las Torah. Fulfill Isaiah 42 and Isaiah 49. Así y cumplan con Isaías capítulo 42 y Isaías capítulo 49. And give them the whole Torah and nothing but the Torah, so help you God. Y entonces denle la Torah y no solo más que la Torah y así que Dios les ayude. So if they start saying blah, 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 Entonces si ellos empiezan con su hablar supuestamente en lenguas, what purpose does that serve? ¿de qué te sirve? ¿Qué propósito sirve eso? Sounds like you're a little drunk. Esto suena como que estás borracho. Okay, so here in verse 8 again. Aquí en el versículo 8 una vez más. To me, the least important of all God's holy people was given this privilege of announcing to the Gentiles the good news of the Messiah's unfathomable riches. So he's got a lot of presents for you. Entonces eso significa de que él tiene muchos regalos para ti. That's why when they fall, Por eso es que cuando ellos caen, what did they do with the presents? ¿qué fue lo que hicieron con los regalos? Because the Messianic congregation, the church at Ephesus, fails. Porque aquí la congregación mesiánica en Éfeso, ellos cayeron. And Yeshua says it himself in Revelation 2. Y Yeshua lo dijo él mismo en Apocalipsis capítulo 2. But right now, they haven't fallen. Pero ahora no han caído. Next slide. El siguiente diapositiva. Now we got to read verse 9 and 10 together. Ahora vamos a leer el versículo 9 y 10 juntos. 9 and 10 must be read together. El versículo 9 y 10 del capítulo 3 de Efesios debe ser leído como uno solo. And letting everyone see how the secret plan is going to work out. This plan, kept hidden for ages by God, the creator of everything, is for the rulers and authorities in heaven to learn through the existence of the Messianic community how many-sided God's wisdom is. Amen? Now, in verse number 9, Ahora, en el versículo número 9, your Bible might say God. tu Biblia tal vez diga Dios. Cross that word out if it says Dios. Y subraya esta palabra si dice Dios. Either write Yehovah or Yud-He Vav-He. Tal vez escríbale Yehovah o Yod-He Vav-He, sería J-H-V-H. Okay, why? Ahora, ¿por qué? Because Yeshua is Bien. not the creator of everything. Yeshua no es el creador de todas las cosas. The Father is the creator of everything. El Padre es el creador de todas las cosas. Let's read verse 9 again Vamos a leer el versículo 9 una vez más. and then prove what I just said. Y vamos a comprobar lo que yo acabo de decir. Of letting everyone see how the secret plan is going to work out. This plan kept hidden for ages by Yehovah, the creator of everything. Amen? Now, how do you prove that he's the creator of everything? Ahora, ¿cómo puedes comprobar de que Él es el creador de todas las cosas? Because Yeshua tells us. Porque Yeshua así nos lo dijo. Hold your place there Mantengan sus lugares ahí in Ephesians 3 en Efesios capítulo 3 and turn to Proverbs 8. y vayan al Proverbios capítulo 8. Proverbs 8, Proverbios capítulo 8. Proverbs 8, verse 22 to 31. Proverbios capítulo 8 de versículo 22 al 31. Proverbs 8, Proverbios capítulo 8 del versículo 22 al 31. Proverbs 8, Proverbios 8 capítulo 8 versículo 22 because al we're 31. going to see who the creator of everything is. Aquí en este versículo vamos a ver quién es el creador de todas las cosas. And there's a whole study on this on the website. Y hay un estudio completo sobre esto en la página web. Proverbs 8, verse 22 to 31. Proverbios capítulo 8 versículo 22 al 31. Yehovah made me as the beginning of his way, the first of his ancient works. I was appointed before the world, before the earth's beginnings. When I was brought forth, there was no ocean depths, no springs brimming with water. I was brought forth before the hills, before the mountains had settled in place. He had not yet made the earth, the field, or even the earth's first grains of dust. When he established the heavens, I was there. When he
drew the horizon circle on the deep, when he set the skies above in place, when the fountains of the deep poured forth, when he prescribed the boundaries of the sea, so that the water would not transgress his command, when he marked out the foundations of the earth, I was with him as someone he could trust. For me, every day was pure delight as I played in his presence all the time, playing everywhere on earth and delighting to be with mankind, with man. Okay? So here Yeshua is talking. Aquí en este capítulo Yeshua está hablando. Yeshua is created by the Father. Él está dejándonos saber que él fue creado por el Padre Before the universe was made, antes de que el universo fuese formado. and there's a study on a 6-month study on the website about this topic. Y hay un estudio de 6 meses en nuestra página web sobre este tópico Called Was Yeshua Created? que se llama ¿Será que Yeshua fue creado? And the simple way to answer that Y la simple forma de responder esto is on day 1, God makes the light. es que en el día 1, en el primer día, Dios hizo la luz. But on day 4, he makes the lights. Pero en el día número 4, él hizo las luces, lumbreras. What's the difference between the light on day 1 and the light on day 4? Ahora, ¿cuál es la diferencia de la luz que él creó en el día número 1 y las luces que él formó en el cuarto día? Well, Doritos time. then you just have to look at verse 22 and 23. Aquí vamos a ir regreso al versículo 22 y 23. Yehovah made me as the beginning of his way, the first of his ancient works. I was appointed before the world, before the start, before the earth's beginnings. Okay? When Yehovah said, let there be light, Cuando Jehová dijo que se haga la luz, Yeshua is the light. Yeshua es la luz. On day 4, he makes the lights of heaven. Entonces ahora en el cuarto día es donde él hace las lumbreras en el cielo. Okay? So now, go back to the slides. Ahora vamos de regreso a la diapositiva. Anybody got any questions? ¿Será que alguien tiene alguna pregunta? Yes, I sir. just have to say something regarding that part because this is a special way with the first, because a lot of Christians do read Genesis, they know that story up and down, but it's sad that since I was there too, so that by reading so fast and not even paying attention for a second, you mislead yourself with it and now to understand that the light was made because Yeshua said, I am the light, that he is the light. So he says he's the light, and now we see that the Father says he made the light, and Yeshua says this again in verse 8 of himself, that he was created, and now understanding that on day 4, 2 different lights were made. So in total were 3. So day 1, the light. Day 4, the lights. So there's a total of 3. Well, you got the sun, the moon, and the stars. Exactly. So you have the 3 ones on the day 4, but still that one separates completely, because what gets people confused is light. And not understanding what light is talking about. Right. So now you take that understanding. So ahora teniendo con este entendimiento, We take it to verse 9 and 10. Esto Go back lo to vamos- Ephesians. vamos de regreso a Efesios capítulo 3. Go back to Ephesians. Vamos de regreso a la carta a los Efesios capítulo 3. I think the rest of Sean's hair just fell out. Yo Sean, el esposo de la hermana Sandra. That is like Rabbi, I also think that Christians read the Bible with their own agenda. Yes. Like for me, what's there for me. Yes, that's They don't think that the scriptures is about him, about Elohim, about Yeshua, not about me. He's always, Yeah. We need to take Well, the agenda out of our minds. They also have very poor leaders.
Ahora también entendamos de que ellos tienen líderes muy pobres de entendimiento en la palabra. And the leaders are afraid to tell the truth. Y esos líderes tienen miedo de decir la verdad. They're afraid to lose tithing people. Ellos tienen miedo de perder a aquellos que diezman. They're afraid to cause any problems. Ellos tienen miedo de causar cualquier tipo de problema. I'm here for my Father. Yo estoy aquí para mi Padre. I'm here for my Messiah. Yo estoy aquí para mi Mesías. When I stop serving them, I'm going to quit. Cuando yo estoy, el día que yo deje de servirle a ellos, ese día yo renuncio. I don't serve you. Yo no les sirvo a ustedes. I serve at the pleasure of my King. Yo sirvo al placer de mi Rey. Okay, he is the one who called me to do this fascinating job. Él fue el que me llamó a hacer. That was a sarcastic then. But it's, él fue quien me llamó a hacer este trabajo, tan fantástico trabajo. All right, let's go back to verse 9 and 10. Vamos a de regreso al versículo 9 y 10. And of letting everyone see how this secret plan is going to work out. This plan kept hidden for ages by Yehovah, the creator of everything. It is for the rulers and authorities in heaven to learn, through the existence of the Messianic community, how many-sided God's wisdom is. Okay? So now you know who the creator of the universe is. Ahora ya sabes quién es el creador del universo. It is not Yeshua. No es Yeshua. He was there Él estaba ahí while his father created everything. mientras que su padre creaba todas las cosas. He delighted in everything. Él se deleitó en todas las cosas. Okay, but this is a very important understanding. Pero este es un entendimiento muy importante. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Now, what we see in verse number 9. Ahora lo que vemos en el versículo número 9. Let's read verse 9. Vamos a leer el versículo 9. And of letting everyone see how the secret plan is going to work out. This plan is kept hidden for ages by Yehovah, the creator of everything. Okay? So the plan was kept secret, he's saying. Entonces el plan fue guardado secreto, él está diciendo. This is what people who don't do a study don't understand. Eso es lo que las personas que no estudian no entienden. Like, what is he saying? ¿Qué es lo que le está diciendo? The plan was kept secret all the way from Genesis El plan fue guardado secreto desde Génesis for thousands of years. por miles de años. This plan was kept secret from the Jews. Este plan secreto fue guardado a los judíos. How are we going to, who's this? So Yeshua can go to the nations. Who's Yeshua? Entonces Yeshua puede ir a las naciones. ¿Quién es Yeshua? Because Yehoshua is different than Yeshua. Porque Josué es diferente que Yeshua. So remember we read in Isaiah 49? Recuerden que leímos en Isaías capítulo 49. So now this plan was kept secret Ahora este plan fue guardado secreto. on how it was going to work. Entonces, en cómo esto iba a trabajar. Now in the Tanakh there are 394 prophecies. Ahora en el Tanakh, en los profetas, ellos va a haber en los 5 libros más los profetas, ese es el Tanakh. Esto habían 390 profecías. But they had to wait for Yeshua to be born. 490 profecías y ellos tenían que esperar hasta que Yeshua naciera. So here, the plan was kept secret from the time of the garden Entonces el plan fue guardado secreto desde el tiempo del jardín to the end of the dark period. hasta el tiempo de la edad oscura. Okay? So that's a couple of thousand years. Y estos son unos cuantos años. Okay. Unos cuantos miles de años. Now the dark period was between Malachi and Matthew. Entonces la edad oscura fue de Malaquía, Malachi and Matthew. entre Malaquías y Mateo. Okay? Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse number 10. Versículo número 10. Is for the rulers and authorities in heaven to learn
through the existence of the Messianic community, how many-sided God's wisdom is. Okay? The many sides of God's wisdom he talks about now. Él habla de los diferentes ángulos de la sabiduría de Yehovah. Okay? Imagine having to put 394 prophecies together. Ahora imagínese componer 394 profecías. See, the more you study God's word, Entiendan esto, mientras más estudien la palabra de Yehovah, I always use this example. yo siempre uso este ejemplo. It's like looking at a diamond. Esto es como mirar un diamante. Each time you turn the diamond, it's going to give you something different to look at. Cada vez que giras el diamante, te va a dar algo diferente para observar o para ver. So now in verse number 10, Ahora en el versículo 10, this wisdom is going to be made known este conocimiento va a ser descubierto to the world. al mundo. What Sha'ul is saying is through the Messianic body. Pero Pablo está diciendo que esto va a ser a través del cuerpo mesiánico. Okay, now let's take a look at Messianic community. Ahora vamos a echarle un vistazo a la comunidad mesiánica. Okay, in some translations it's the word church. En algunas traducciones es la palabra iglesia. But what is a church? Pero ¿qué es una iglesia? It is G1577. Es la palabra griega G1577. Okay, it means gathering of citizens called out of their homes Esto significa una congregación de ciudadanos que fueron llamados a las afueras de sus casas. gathered to a public place Una gathering, coming together. una unión en un lugar. Number 2, Número 2, an assembly of Israelites. An una assembly. asamblea de israelitas. Okay. Now here, what the church is number 3. Ahora lo que la iglesia es la definición número 3. An assembly of Messianics gathered for worship in a religious meeting. Una asamblea de mesiánicos reunidos para adorar en un culto religioso o en una reunión religiosa. A gathering of Messianics Una reunión de mesiánicos for worship. para adorar. Okay? So the church is a Messianic congregation. Entonces la iglesia es una congregación mesiánica. Because Yeshua is the Lord of the Sabbath. Porque Yeshua es el Señor del sábado. So here, the plan of God, Entonces aquí el plan de Yehovah, Isaiah 42, Isaías 42, Isaiah 49, Isaías 49, Matthew 28:19, Mateo 28, 19, is going to be made known to the world through the Messianic va a community. ser dado a conocer al mundo a través de la comunidad mesiánica. And what he's telling them at Ephesus, Y lo que les está diciendo aquí en Éfeso you're a part of this incredible plan es que ellos eran parte de ese plan increíble that has been kept hidden secret for thousands of que years. fue guardado en secreto por miles de años. And now you've been born for such a time as Y this. ahora ustedes nacieron para un tiempo como este. Okay, I'm going to pause there because I want to start the next. Any questions? Él va a pausar aquí y para que así podamos continuar la siguiente semana. Y hay algunas preguntas. Any questions in the room? Any comments in the ¿Hay room? alguna pregunta, algún comentario aquí en la Any, aula? any comments over there? ¿Algún comentario allá? Martin, are you okay? You dead there? You woke me up again. Rabbi. Sí, señor. All right, so the secret was hidden, but was this secret revealed to the prophets? Because in Amos, I think in the book of Amos says that God, he will do nothing without revealing his plans to his servants, the prophets. Do they knew about the
the plan of salvation. Because I think in First Kepha, Peter also says that the prophets they long or they wanted to live at this time. Well, the question was about, the comment was about the prophets. Did they know? La pregunta se trataba de los profetas, que si ellos sabían. Yeah, they knew that Messiah would come, Sí, ellos sabían que el Mesías vendría, but he had not come yet pero él no había venido, because we had to wait for the virgin to conceive. porque debimos esperar a la Virgen que concibiera. The prophets speak about the Messiah, Los profetas hablaron del Mesías, but the plan would not come to fruition until the virgin birth. pero el plan no pasó did you mention that last word? The virgin birth, No, the tuition. fruition, would not happen. No sucedería sino hasta que viniera la Virgen diera luz. Okay? That is your crossover point. Este es el punto de cruce. Once that happens, Una vez que eso sucede, everything else comes back in place. todo toma lugar una vez que eso sucede. But without the virgin birth, Pero sin el nacimiento virginal, then we're still waiting for Messiah. entonces aún estuviéramos esperando por el Mesías. Okay? Understand, Martin? Yeah, and the other comment that I wanted to do is that you mentioned quite some time ago that and I was talking with Brother Sean on Sunday that when you comment that the Bedouin is like the last stop for some of us, for some of the people that we've been wandering around or in different places trying to find the truth. And I think it's right though, because why is the church could not, live the holy life, before the Lord? And why is the church as establishment it's bad, it's broken, because they didn't have the Torah. So, even in the Messianic body where I used to go, Yes. since they don't share the Torah with everybody, with the Jew and Gentile, it's incomplete message. The message is incomplete, and so you cannot really find the truth or live a holy life before the Lord. And like you were saying before, that now that we see, Yeshua in a different way, that we, I'm talking personally, that now that I cannot appreciate more the sacrifice that Yeshua did for me, and what is He asking for me to do in my family, and that in other words, the secret is being revealed, and the secret is being completed. I mean, it's the Torah. Yeshua is the Redeemer. He bore us our penalty of death, and now we live in a holy life, walking in the steps of Yeshua, which is the Torah. I mean, now the message or the secret is being completed. So now we see the quality of faith that we have at Bet Goim. So I think that everyone that go to Bet Goim does not understand or keep bouncing around still, I don't know what they're doing over there, really, because it's the last stop. I mean, to me, it is. After all these false theologies, the replacement and supersession and the other one, it's real bad. So I can really appreciate. That's why every Shabbat I am very, I feel the Spirit, and I feel that because I enjoy every Shabbat now with all my heart and my strength and mind. So I think that would be the feeling that we all should be feeling now, that we have the message is completed.
We got the secret. It's been revealed, completed. You know. Thank you. I'm gonna go back to sleep now. Nighty night. Well, thank you, Martin. All right, let's just close in prayer. All right, let's close in prayer. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this beautiful letter from Sha'ul and this encouragement. May we all take it as an encouragement that the unfathomable riches of Yeshua are in our grasp as long as we are in union with him. In your name, Messiah. And everybody said, Amen. Shalom, Havarim.